अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। दिली दुआएं अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और दिन दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ अता फरमाए। आज जो हदीस पाक मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मेरे पास तो कोई लफ्ज़ नहीं है उसे कहने के लिए, बस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस मुबारका पेश करती हूँ। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम क़यामत के रोज़ अपने रब को देखेंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आसमान साफ़ हो तो तुम्हें सूरज और चाँद देखने में कोई दुश्वारी होती है? हमने कहा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इसी तरह तुम बग़ैर दुश्वारी के अल्लाह को देखोगे। फिर एक मुनादी ऐलान करेगा कि जो जिसकी इबादत करता था उसके पास चला जाए। चुनांचे सलीब वाले सलीब के पास चले जाएंगे, बुतों वाले अपने बुतों के पास चले जाएंगे और दूसरे माबूदों वाले अपने अपने माबूदों के पास चले जाएंगे, हत्ता कि सिर्फ वही लोग बाकी रह जाएंगे जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे। इनमें कुछ नेक होंगे और कुछ बद, और कुछ अहले किताब में से भी बाकी बच जाएंगे। फिर जहन्नम को लाया जाएगा और वह ऐसे दिखाई देगी जैसे शराब हो। फिर यहूदियों से कहा जाएगा कि तुम किसकी इबादत करते थे? वो कहेंगे कि हम अल्लाह के बेटे अजीज़ की इबादत करते थे। उनसे कहा जाएगा कि तुम झूठ बोलते हो, क्योंकि अल्लाह की ना बीवी है ना औलाद। फिर उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हें क्या तलब है? वो कहेंगे कि हमें पानी चाहिए। शराब की तरफ इशारा करके उनसे कहा जाएगा कि जाओ और पी लो। चुनाचे वो उधर जाएंगे तो जहन्नम में जा गिरेंगे। फिर ईसाइयों से कहा जाएगा कि तुम किसकी इबादत करते थे? वो कहेंगे कि हम अल्लाह के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करते थे। उनसे कहा जाएगा कि तुम झूठ बोलते हो, क्योंकि अल्लाह की ना बीवी है और ना औलाद। फिर उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हें क्या तलब है? वो कहेंगे कि हमें पानी चाहिए। शराब की तरफ इशारा करके उनसे कहा जाएगा कि जाओ और पी लो। चुनांचे वो उधर जाएंगे तो जहन्नम में जा गिरेंगे। इसके बाद सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाले बाकी रह जाएंगे, जिनमें नेक और बद दोनों तरह के लोग होंगे। उनसे कहा जाएगा कि सब लोग जा चुके हैं, तुम क्यों नहीं जाते? वो जवाब देंगे कि हमने तो उनको उस वक्त भी नहीं पूजा जब हमें उनकी आज से भी ज़्यादा ज़रूरत थी, और हमने ऐलान करने वाले को सुना है कि जो जिसकी इबादत करता है उसके पास चला जाए, और हम तो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते रहे हैं और हम अपने रब का इंतज़ार कर रहे हैं। चुनांचे फिर अल्लाह ताला इनके पास इस सूरत जिसमें उन्होंने पहली मर्तबा देखा था के अलावा किसी और सूरत में आएंगे और कहेंगे कि मैं तुम्हारा रब हूँ। वो कहेंगे कि हाँ, आप हमारे रब हैं। और फिर अल्लाह से सिर्फ नबी ही बात करेंगे। उनसे कहा जाएगा कि तुम अपने रब की कोई इलामत पहचानते हो? वो कहेंगे पिंडली। चुनांचे अल्लाह ताला अपनी पिंडली से कपड़ा हटा देंगे और हर मोमिन सजदा रेस हो जाएगा, और वो बच जाएंगे जो रियाकारी के लिए सजदे करते थे। वो सजदे की कोशिश करेंगे मगर उनकी पुश्त तख्ते की तरह हो जाएगी और वो सजदा नहीं कर पाएंगे। फिर पुलसरात को लाया जाएगा और जहन्नम की पुश्त पर रखा जाएगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हम यानी सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पुल कैसा होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये फिसलने और गिरने की जगह होगी, जिसमें आंकड़े और कुंडे होंगे, नीज इसमें ऐसे कांटे होंगे जैसे नजद के इलाका में होते हैं, और इन्हें सादान कहा जाता है। इस पुल से बाज़ मोमिन पलक झपकने में गुजर जाएंगे, बाज़ बिजली किसी तेज़ी से गुजरेंगे, बाज़ हवा किसी तेज़ी से, बाज़ परिंदे किसी तेज़ी से, बाज़ तेज़ रफ्तार घोड़ों किसी तेज़ी से, और बाज़ ऊँटों की रफ्तार से गुजरेंगे। बाज़ तो आफियत के साथ पुल पार कर जाएंगे, जबकि बाज़ ज़ख्मी होंगे लेकिन पुलसरात पार कर लेंगे। लेकिन बाज़ ठोकरें खाकर जहन्नम में गिर जाएंगे, हत्ता कि सबसे आखिरी शख्स इसे इस तरह पार करेगा कि जैसे इसे घसीट कर पार करवाया जा रहा है।
تم اپنے اس حق کے حصول کے لیے جو یقیناً تمہیں ملنا ہے جتنے حریص ہو اس سے بھی زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو پل سے نجات پا جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ ہمارے کچھ بھائی جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے اور روزے رکھتے تھے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ اور جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال لاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں پر آگ کو حرام کر دیا ہوگا۔ اور جب یہ نجات پانے والے ان جہنمیوں کے پاس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ بعض اپنے قدموں اور بعض پنڈلیوں تک آگ میں غرق ہیں۔ چنانچہ یہ ان میں سے جسے پہچانتے ہوں گے اسے جہنم سے نکال لائیں گے، اور انہیں پھر کہا جائے گا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ چنانچہ یہ ان میں سے جسے پہچانتے ہوں گے اسے جہنم سے نکال لائیں گے۔ پھر انبیاء، فرشتے اور ایمان والے اپنے اپنے حصے کی سفارش کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میری شفاعت باقی رہ گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جہنم سے ایک مٹھی بھر کر لوگوں کو نکالیں گے جنہیں آگ نے کوئلہ بنا دیا ہوگا۔ انہیں جنت کے داخل ہونے والی جگہ پر موجود دریا میں ڈالا جائے گا جس کا پانی آب حیات کہلاتا ہے۔ تو یہ اس طرح اگیں گے جس طرح دانہ ساحلی جگہ پر اگتا ہے، اور تم نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایسی جگہ پر کسی پتھر یا درخت کی اوٹ میں یہ کس تیزی سے اگتا ہے، اور اس کا جو حصہ سورج کی طرف ہوتا ہے وہ سبز اور جو سائے کی طرف ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو اس دریا سے اس طرح نکالا جائے گا جیسے چمکتے موتی ہوتے ہیں، اور ان کی گردنوں میں چمکتے ہار ڈالے جائیں گے، اور یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جنتی لوگ کہیں گے کہ یہ رحمان کے آزاد کردہ غلام ہیں اور انہیں اللہ نے جنت میں جگہ دی ہے، حالانکہ انہوں نے کوئی نیک عمل یا خیر کا کام نہیں کیا۔ پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم جو کچھ جنت میں دیکھ رہے ہو یہ سب تمہارا ہے، اور اتنا ہی تمہیں اور دیا جائے گا۔ مسلم کتاب الایمان اور بخاری کی حدیث پاک ہے یہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے، اپنی خاص شفاعت سے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ہمیں نصیب عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں سے ہمیں بخش دے، ہمیں درگزر فرما دے، اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ ہم اور ہمارے اعمال کیا معنی رکھتے ہیں؟ بخشش اور رحمت تو صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے اور ہم سے نیک عمل لے۔ اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔